बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चौथी जमात की निगारे उर्दू पढ़ रहे हैं और जिसका सबक नंबर 100 हमारा परचम। बच्चों, परचम क्या होता है? किसी भी मुल्क का वो झंडा जो उस मुल्क की कौमियत को जाहिर करे। हर मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क के झंडे या परचम से जुदा होता है। जिस तरह हमारा परचम हमारे मुल्क की कौमियत को, उसके इस्लामियत को जाहिर करता है, इसी तरह औरों मुल्कों के जो झंडे होते हैं या परचम होते हैं वो उनकी कौमियत को जाहिर करते हैं। तो इस तरह एक परचम अपने मुल्क की कौमियत को जाहिर करता है और उसकी वो निशानदेही करता है। अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा परचम में क्या बताया गया है, हमारे झंडे के बारे में क्या बताया है और उसकी क्या खूबियाँ हैं और वो क्या मुकाम रखता है। आपने अक्सर पाकिस्तान का प्यारा प्यारा परचम दफ्तरों की छतों और अपने स्कूल में भी लहराता देखा होगा। कौमी त्योहारों में तो आपको हर इमारत पर कौमी परचम लहराता नज़र आएगा। यौम आज़ादी पर घर घर कौमी परचम लहराया जाता है। कौमी परचम बड़ा काबिल एहतराम है। जिंदा कौमें अपने परचम का बहुत अदब करती हैं और इसकी बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करती। अब देख लें पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि हम अपने परचम को ज़्यादातर दफ्तरों की छतों, अपने स्कूल में लहराता हुआ देखते हैं। और जब कौमी त्यौहार आता है या 14 अगस्त आती है, हमारी आज़ादी का दिन आता है, तब हम क्या करते हैं, अपनी इमारतों पे लहराते हैं। तो इस तरह क्या कह रहे हैं कि यौम आज़ादी पर क्या होता है, हर घर पर हम लोग अपने प्यारे परचम को लहराते हैं और इसका बहुत ही काबिल एहतराम के साथ हम लोग किसी भी त्यौहार में इसको लेके आते हैं और हम इसका क्या करते हैं, अदब करते हैं। और कोई भी कौम या कोई भी मुल्क अपने परचम की बेइज्जती या बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करती। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ें कि इसमें क्या बताया है। हमारे कौमी परचम का रंग गहरा सब्ज है, इसके साथ एक सफ़ेद पट्टी भी है। सब हिस्से के दरमियान में चांद तारा बना हुआ है। सब्ज रंग अमन और खुशहाली की अलामत है। परचम पर सब्ज रंग मुल्क में मुसलमानों की आबादी को जाहिर करता है जो यहाँ अक्सरियत में है। सफ़ेद रंग अमन का निशान है। पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा कुछ और मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, वो अक़लियत में है। सफ़ेद रंग अक़लियत की अलामत भी है। तो दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या बताया कि हमारा कौमी परचम कैसा है। हमारा कौमी परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है, गहरा सब्ज और सफ़ेद। सब्ज रंग हमारे मुल्क में मौजूद मुसलमानों की अक्सरियत को, कि ज़्यादा मुसलमान यहाँ पे रहते हैं तो उनको वो जाहिर करता है। और सफ़ेद रंग क्या जाहिर करता है? सफ़ेद रंग यहाँ पे रह रहे हैं जो गैर मुस्लिम, उनको जाहिर करते हैं। तो जो ये सब्ज वाला हिस्सा है ये ज़्यादा है, जो यहाँ पे मौजूद ज़्यादा रहने वाले मुसलमान आबादी को जाहिर कर रहा है। और यहाँ पे जो सफ़ेद पट्टी आपको नज़र आ रही है ये गैर मुस्लिमों को जाहिर करती है। अब यहाँ पे देखिए चांद और सितारा आपको नज़र आ रहा है। चांद और सितारा क्या है? ये हमारे मुल्क के अमन और खुशहाली की तरफ जाहिर करता है कि हम अब अमन और खुशहाली के साथ रहने वाली कौम है और औरों के साथ भी हम लोग अमन और खुशहाली के साथ पेश आते हैं। अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। कौमी परचम मुस्ततील शक्ल का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 की निस्बत है। सफ़ेद रंग की पट्टी पूरे परचम के 1/4 हिस्से के बराबर है। कौमी परचम पहली बार कराची की एक तकरीब में लहरा गया। ये तकरीब मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के हाथों अंजाम पाई। इस वक्त बांग्लादेश हमारे मुल्क का हिस्सा था। पहले इस हिस्से का नाम मशरकी पाकिस्तान था और ये पाकिस्तान का एक सूबा था। उन्हीं दिनों जब मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पहली बार कौमी परचम कराची में लहराया तो ऐसे ही एक तकरीब मशरकी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका में भी हुई। हमने इस तीसरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि कौमी परचम क्या है, एक मुस्ततील शक्ल का है, एक रेक्टेंगल शेप में है। तो मुस्ततील शक्ल क्या है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। दोनों लंबाई आपस में एक जैसी होती है और चौड़ाई आपस में। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना फ़र्क बताया गया? 3 और 2 की निस्बत से, कि अगर चौड़ाई आपके पास
چوڑائی میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس کیا سبز والا حصہ زیادہ ہے اور سفید والا کم۔ اب آپ دیکھیں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس قومی پرچم پہلی بار کراچی کی ایک تقریب میں لہرایا گیا تھا۔ قومی پرچم پہلی بار کب لہرایا گیا؟ کراچی کی ایک تقریب میں، اور یہ تقریب کس نے کی تھی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ بھی ہمارے کیا ہے ایک عظیم رہنما ہے۔ اس وقت کیا تھا کہ بنگلہ دیش ہمارے ملک پاکستان کا ہی حصہ تھا۔ جب مولانا شبیر احمد عثمانی نے کراچی میں تقریب کی، وہاں پر قومی پرچم لہرایا گیا پہلی بار، اور اس وقت کیا تھا؟ بنگلہ دیش بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا۔ پہلے تو ہم لوگ اس بنگلہ دیش کو کیا کہتے تھے؟ مشرقی پاکستان۔ ہم اس بنگلہ دیش کو کیا کہتے تھے؟ مشرقی پاکستان، اور یہ پاکستان کا ہی ایک صوبہ تھا۔ اور انہیں دونوں کیا تھا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پہلی بار قومی پرچم لہرایا، اور تو ایسی ہی ایک تقریب مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مشرقی پاکستان ہم بنگلہ دیش کو کہتے تھے جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، اور پاکستان کا دارالحکومت کیا تھا؟ ڈھاکہ۔ چلے ہم لوگ اس صفحہ پر جو مشکل الفاظ ہیں املا کے، ان کو ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کو ہم انڈر لائن کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر پاکستان کا پیارا پیارا پرچم دفتروں کو انڈر لائن کریں کہ چھتوں، اور اپنے اسکول میں بھی لہراتا کو کریں، دیکھا ہوگا۔ قومی تہواروں میں تو آپ کو ہر عمارت پر قومی پرچم لہراتا نظر آئے گا۔ یوم آزادی پر گھر گھر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ قومی پرچم قابل احترام کو کریں۔ زندہ قومیں اپنے پرچم کا بہت ادب کرتی ہیں اور اس کی بے حرمتی کو کریں۔ کبھی برداشت کو کریں نہیں کرتی۔ ہمارے قومی پرچم کا رنگ گہرا سبز ہے، اس کے ساتھ ایک سفید پٹی بھی ہے، تو آپ پٹی کو خط کشید کریں۔ سبز حصے کے درمیان میں چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ سبز رنگ امن اور خوشحالی کو آپ خط کشید کریں کی علامت ہے، علامت کو کریں۔ پرچم پر سبز رنگ ملک میں مسلمانوں کی آبادی کو ظاہر کرتا ہے جو یہاں اکثریت میں ہے، اکثریت کو کریں۔ سفید رنگ امن کا نشان ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ کچھ اور مذاہب کو کریں کہ لوگ بھی رہتے ہیں، وہ اقلیت میں ہے، اقلیت کو کریں۔ سفید رنگ اقلیت کی علامت بھی ہے۔ قومی پرچم مستطیل کو کریں۔ شکل کا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت کو کریں ہے۔ سفید رنگ کی پٹی پورے پرچم کے 1/4 حصے کے برابر ہے۔ قومی پرچم پہلی بار کراچی کی ایک تقریب میں لہرایا گیا۔ یہ تقریب مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں انجام پائی۔ اس وقت بنگلہ دیش کو کریں ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ پہلے اس حصے کا نام مشرقی پاکستان تھا، مشرقی کو کریں، اور یہ پاکستان کا ایک صوبہ تھا۔ انہی دنوں جب مولانا شبیر احمد عثمانی نے پہلی بار قومی پرچم کراچی میں لہرایا تو ایسی ہی ایک تقریب مشرقی پاکستان کے دارالحکومت کو کریں ڈھاکہ میں بھی ہوئی۔ اب اگلے صفحہ پر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ وہاں قومی پرچم پہلی بار مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں لہرایا گیا۔ اب ہم اس سبق کا چوتھا پیراگراف پڑھیں گے۔ قومی پرچم یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم استقلال، یوم ولادت قائد اعظم رحمۃ اللہ، یوم اقبال رحمۃ اللہ اور دوسرے قومی موقعوں پر خاص طور پر لہرایا جاتا ہے اور اس کو سلامی بھی دی جاتی ہے۔ تو اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ قومی پرچم یوم آزادی ہو، یوم پاکستان ہو، یوم استقلال ہو، یا قائد اعظم کی ولادت کا دن ہو، یا اقبال کی ولادت کا دن ہو، اس دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پرچم کو لہراتے ہیں، یا دوسرے کوئی خاص موقع ہوں ان پر بھی ہم لوگ پرچم کو لہراتے ہیں۔ اب 5واں پیراگراف پڑھیں۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں پر قومی پرچم بڑی شان و شوکت سے لہراتا ہے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، اعلیٰ ترین عدالتوں کے جج،
قومی اسمبلی کے اسپیکر اور بعض سرکاری یا قومی شخصیات کے گھروں اور گاڑیوں پر بھی قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی ملکی یا غیر ملکی اہم شخصیت کی وفات پر ہی سرنگو کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ اب 5ویں پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک میں بھی جو پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں یا جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان پر بھی بڑی شان کے ساتھ، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہم پرچم کو لہراتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ اور جو اعلیٰ ترین جو ہماری سیاسی سطح پر ہیں، ان کے بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے گھروں اور گاڑیوں پر بھی قومی پرچم کو لہراتے ہیں۔ تو قومی پرچم جو کسی بھی ملک کا ہو، وہ اس کے رہنے والے جو اہم شخصیات ہیں، جیسے سیاست سے متعلق ہوں یا کوئی اور ہوں، تو ان کی وفات پر اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ ویسے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، عمارتوں پر لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہم اس سبق کا 6واں اور آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں۔ قومی پرچم لہراتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ہمارا سینہ تن جاتا ہے اور دل جوش و جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت اور عظیم پرچم ہے جو ہمارا تشخص اور پہچان ہے۔ ہمیں اس کا پرسکون سایہ مسلسل جدوجہد اور بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوا ہے۔ یہ ہماری آن اور ہماری شان ہے۔ اس کی سربلندی میں ہماری بقا اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کا استحکام ہے۔ ہم اسے شان سے لہراتا دیکھتے ہیں تو لب پہ بے ساختہ یہ دعا آ جاتی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے اس سبز حلالی پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ سر بلند رکھنا، قیامت تک ہمارا یہ پرچم اسی طرح فضا میں شان سے لہراتا رہے اور ہم اس کی عظمت کے گن گاتے رہیں۔ آخری پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ قومی پرچم جب لہرایا جاتا ہے تو ہم لوگ فخر سے سینہ تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل جوش و جذبے کے ساتھ بول اٹھتا ہے کہ یہ ہمارا قومی پرچم ہے اور یہ ہماری عزت اور شان ہے۔ اور قومی پرچم کسی بھی باشندے کے جو اس ملک میں رہ رہا ہو اس کی پہچان کرواتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، ہمارا جو قومی پرچم ہے یہ کوئی آسانی سے ہمارے پاس نہیں آیا، یہ ہمارے بہت سے عظیم لوگوں کی قربانی کے بعد آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوا ہے اور اس کی بلندی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی اور ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہوگی کہ اے اللہ ہمارے اس قومی پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھنا اور ہمارا یہ قومی پرچم اسی طرح شان سے لہراتا رہے اور ہم اس کے عظمت کے گیت گاتے رہیں۔ اب ہم اس صفحہ پر املا کے مشکل الفاظ کی نشاندہی کریں گے۔ قومی پرچم، یوم آزادی، یوم آزادی کو کریں، یوم پاکستان، یوم استقلال، ولادت، موقعوں۔ اب دوسرے پیراگراف میں کیا ہے، دوسرے ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کو کریں، پر قومی پرچم بڑی شان و شوکت سے لہراتا ہے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم کو کریں، گورنر، وزیر اعلیٰ، اعلیٰ ترین عدالتوں کے جج کو کریں، قومی اسمبلی، اسپیکر اور بعض سرکاری یا قومی شخصیات کے گھروں اور گاڑیوں پر بھی قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی ملکی یا غیر ملکی اہم شخصیت کو کریں کی وفات پر ہی سرنگو کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ قومی پرچم لہراتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، فخر کو کریں۔ ہمارا سینہ تن جاتا ہے، سینہ تن، اور دل جوش و جذبے کو کریں، سے سرشار ہو جاتا ہے، سرشار کو کریں۔ یہ وہ خوبصورت اور عظیم پرچم ہے جو ہمارا تشخص اور پہچان ہے، پہچان کو کریں۔ ہمیں اس کا پرسکون سایہ مسلسل جدوجہد اور بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوا ہے، نصیب کو کریں۔ یہ ہماری آن، ہماری شان ہے۔
इसकी सरबुलंदी में हमारी बका को करें, और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम को करें। हम इसे शान से लहराता देखते हैं तो लब पे बेसाख्ता को करें। ये दुआ आ जाती है, ऐ हमारे रब हमारे इस सब्ज हलाली को करें, परचम को हमेशा हमेशा सर बुलंद रखना, क़यामत को करें तक हमारा ये परचम इसी तरह फ़ज़ा को करें, शान से लहराता रहे, और हम इसकी अज़मत को करें कि गुन गाते रहें। सबक के अहम नुकात पढ़ते हैं। हमारा परचम अमन और सलामती की अलामत है। आपने सबक में क्या अहम ये नुकात उन्होंने बताया कि हमारा परचम अमन और सलामती की अलामत है, और दूसरा कि आपके पास हमें इसका पुरसकून साया मुसलसल जदोजहद और बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्लाह ताला की रहमत से नसीब हुआ। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि हमें इसका साया मुसलसल लगातार जदोजहद और कोशिशों और कुर्बानियों के बाद अल्लाह ताला की रहमत से नसीब हुआ। जिंदा कौमें अपने परचम का बहुत अदब करते हैं। जिंदा कौमें वो हैं जो दुनिया में अभी तक बरकरार हैं और अपने आज़ादी के गुण गाती हैं। अब हम लोग इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मश्क में क्या है, आपके पास पहले मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। अल्फाज मानी, तशख़्ख़ुस, इम्तियाज, खुसूसी पहचान, अजीम, बड़ा, बुलंद, बका, बाकी रहना, जिंदा रहना, योम पाकिस्तान 23 मार्च करारदादे पाकिस्तान में पेश होने का तारीखी दिन, योम इकबाल 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन। अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपने मायनी और सवाल जवाब अपनी कापी पर करने हैं, अपनी कापी पर खुशखत करने हैं। जिंदा कौमें अपने परचम का किस तरह एहतराम करती हैं। सवाल नंबर अलिफ में क्या है, जिंदा कौमें अपने परचम का किस तरह एहतराम करती हैं। आपने सबक में क्या पढ़ा था, जिंदा कौमें अपने परचम का बहुत अदब करती हैं और इसकी बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करती। तो इसका जवाब क्या हुआ, जिंदा कौमें अपने परचम का बहुत अदब करती हैं और इसकी बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करती। अब सवाल नंबर बे है, हमारे कौमी परचम में सब्ज और सफेद रंग से क्या जाहिर होता है। हमारे कौमी परचम में सब्ज और सफेद रंग से क्या जाहिर होता है। तो सवाल नंबर बे का जवाब क्या है, परचम पर सब्ज रंग मुल्क में मुसलमानों की आबादी को जाहिर करता है। सफेद रंग अमन का निशान है और सफेद रंग अक़लियत की लामत भी है। सवाल नंबर बे का जवाब क्या है, परचम पर सब्ज रंग मुल्क में मुसलमानों की आबादी को जाहिर करता है। सफेद रंग अमन का निशान है और सफेद रंग अक़लियत की अलामत भी है। अब हम सवाल नंबर जीम की तरफ बढ़ते हैं। कौमी परचम किन किन कौमी दिनों पर लहराया जाता है। इसका जवाब क्या है, कौमी परचम योम आज़ादी, योम पाकिस्तान, योम इस्तक़लाल, योम विलादत कायद आज़म, योम इकबाल और दूसरे कौमी मौक़ों पर खास तौर पर लहराया जाता है। ये सवाल नंबर जीम का जवाब है। कौमी परचम योम आज़ादी, योम पाकिस्तान, योम इस्तक़लाल, योम विलादत कायद आज़म, योम इकबाल और दूसरे कौमी मौक़ों पर ख़ास तौर पर लहराया जाता है। अब हम लोग सवाल नंबर दाल पढ़ रहे हैं। हमारा कौमी परचम किन सरकारी अमारात और आला शख्सियात के घरों पर लहराया जाता है। इसका जवाब क्या है, दूसरे सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म, गवर्नर, वजीर आला, आला तरीन अदालतों के जज, कौमी असम्बली के स्पीकर और बाज़ सरकारी या कौमी शख्सियात के घरों और गाड़ियों पर भी कौमी परचम लहराया जाता है। सवाल नंबर दाल का जवाब क्या है, सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म, गवर्नर, वजीर आला, आला तरीन अदालतों के जज, कौमी असम्बली के स्पीकर और बाज़ सरकारी या कौमी शख्सियात के घरों और गाड़ियों पर भी कौमी परचम लहराया जाता है। ये सवाल नंबर दाल का जवाब है। अब आपके पास क्या है, सवाल नंबर है, कौमी परचम कब सरनगू किया जाता है। इसका जवाब क्या है, कौमी परचम किसी मुल्की या गैर मुल्की अहम शख्सियत की
वफात पर ही सरनगू किया जाता है, वरना ये हमेशा सर बुलंद रहते हैं। सवाल नंबर हाँ का जवाब क्या है? कौमी परचम किसी मुल्की या गैर मुल्की अहम शख्सियत की वफात पर ही सरनगू किया जाता है, वरना ये हमेशा सर बुलंद रहता है। तो बच्चों, आपने इस सबक में क्या पढ़ा कि हमारा जो परचम है वो हमारी क्या है? पहचान है। हमारी ये आज़ादी और हमारी मुसलमानियत को जाहिर करता है, हमारे अमन को जाहिर करता है, खुशहाली को जाहिर करता है। और ये कैसे एक मुल्क की पहचान है। कोई भी परचम किसी भी मुल्क की क्या होती है? निशानदेही करती है, वो उसकी कौमियत की पहचान करवाती है। और आपने क्या करना है? इस सबक को अच्छे से पढ़ना है, इसकी मश्क आपने पोर्टल पर देखनी है, और जो सवाल जवाब हैं, मायनी है, जुमले हैं, आपने अपनी कॉपी पर साफ सुथरा खुशहद करने हैं। और उम्मीद है आपको ये सबक समझ आया होगा और आपने इस पर अमल करना है और सही से कॉपी पर साफ सुथरा लिखना। अब बच्चे, सवाल नंबर 2 आपके पास है। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। आपने ये जुमले कहाँ लिखने? अपनी कॉपी पर। अदब, हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। आबादी, पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है। शक्ल, हमारे परचम की शक्ल मुस्ततील है। सरनगू, किसी अहम शख्सियत की वफात पर कौमी परचम को सरनगू किया जाता है। इस्तेहकाम, हमारे परचम की सरबुलंदी में ही हमारे मुल्क का इस्तेहकाम है। अब वर्क बुक करते हैं। सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर करें। सफ़ेद रंग डैश की अलामत भी है। अकलियत, अकलियत की अलामत भी है। अब खाली जगह नंबर 2 क्या है? कौमी परचम पहली बार डैश की एक डैश में लहराया गया। कौमी परचम पहली बार कराची की एक तकरीब में लहराया गया। अब आपके पास क्या है? खाली जगह नंबर 3, कौमी परचम पहली बार डैश के हाथों लहराया गया। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, अहमद उस्मानी। अब आपके पास क्या है? खाली जगह नंबर 4, कौमी परचम लहराता है तो हमारा सर डैश से बुलंद हो जाता है, फ़ख्र से, फे खैर फ़ख्र। अब 5वीं क्या है? क़यामत तक हमारा ये डैश इसी तरह फिजा में शान से लहराता रहे, हमारा ये परचम। अब आपके पास क्या है? सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अब पहले वाले में देखें, कौमी परचम की शक्ल है अलिफ मुरब्बा, बे मुस्ततील, जीम गोल, दाल तकून। तो आपने क्या पढ़ा? कौमी परचम की शक्ल, बे वाली ऑप्शन पे टिक लगाएं, मुस्ततील। अब 2 वाले पे देखिए, परचम का सब्ज रंग जाहिर करता है आबादी को। अलिफ है मुसलमानों की, बे है हिंदुओं की, जीम है सिखों की, दाल है अंग्रेजों की। तो आपने इस सबक में क्या पढ़ा? परचम का सब्ज रंग जाहिर करता है मुसलमानों की आबादी को, इसलिए आप अलिफ वाली ऑप्शन पे टिक का निशान लगाएं। अब तीसरी वाली खाली जगह क्या है? कौमी परचम पहली बार लहराया गया। अलिफ लाहौर में, बे पेशावर में, जीम कराची में, दाल कोयटा में। तो कौमी परचम पहली बार लहराया गया कराची में, तो जीम वाली ऑप्शन पे टिक लगाएं। अब आप देखें, सवाल नंबर 3 है, इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखें। मुतजाद कहते हैं उलट को, अल्फाज उलट लिखें। अमन, जंग, जीम नून गाफ, जंग। अक्सरियत, अकलियत, अक्सरियत ज़्यादा को कहते हैं, अकलियत कम को। खुशहाल, बदहाल, पहली बार, आखिरी बार, आखिरी बार। आला, अदना, सरकारी, निजी। अब क्या? मदरजा झैल अल्फाज की इमला दुरुस्त करके लिखें। उस्मानी, अब उस्मानी में सा आता है, इन्होंने सीन लिखा हुआ है, उस्मानी। आपने सीन की जगह सा लिखा। अब है खुशहाली, खुशहाली में है इन्होंने दूसरी लिखी है, आपने सही करके है लिखनी है, खुशहाली। अब अगला क्या है? अक्सरियत, अक्सरियत में सा आता है, इन्होंने सीन लिखा हुआ है, अक्सरियत, सा लिखना है। हिस्से में सीन इन्होंने लिखा हुआ है, जबकि इसमें स्वात आता है, हिस्से। मज़ाहिब में देखे है इन्होंने दूसरी लिखी हुई है, तो है यहाँ पे दुरुस्त करके लिखनी है, मज़ाहिब।
اب کہ نصیب میں سین لکھا ہوا ہے، جبکہ نصیب میں سوات آتا ہے تو آپ نے سوات کے ساتھ لکھا نصیب۔ اب آگے دیکھتے کہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے سوال نمبر 5، واحد کے جمع لکھیں۔ آپ کے پاس پہلا کیا ہے؟ عمارت، آپ نے کیا لکھنا ہے؟ عمارتیں، عمارتیں۔ علامت، علامات، علامات۔ مذہب، مذاہب، مذاہب۔ شخصیت، شخصیات، خے کا نقطہ، سوات یہ لفیا تے شخصیات۔ تقریب، تقریب۔ نشان، نشانات۔ اقلیت، اقلیتیں۔ یہ کے نقطے، تے کے نقطے، پھر یوم، ایام، الف یہ لفیا میم، ایام۔ فضا، فضائیں، فضائیں آپ نے لکھا۔ دعا، دعائیں، دعائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورٹل پر دیکھنا ہے آپ نے اپنے کاپی پر جو کام لکھنا ہے، الفاظ معنی، جملے، سوال جواب، وہ اچھے سے صاف ستھرے کر کے آپ نے اپنی کاپی پر کام لکھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے املا کے الفاظ کیا آپ کو دیے گئے وہ لکھنے ہیں، آپ نے املا کا پیراگراف لکھنا ہے، اچھے سے اس کی پڑھائی کرنی ہے تاکہ اس سبق کی آپ کی اچھی سی تیاری ہو۔ اور امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق سارا سمجھ آیا ہوگا، اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے سبق کی تیاری کرنی ہے۔ شکریہ۔